राज सदाकत दे खुदीदा हम हयादा हम मफहूम द शराफत दे खुदीदा हम हयादा हम मफहूम द शराफत दे खुदीदा हम हयादा हम मफहूम द शराफत दे दामन जमानत दे दामन जमानत दामन जमानत दे दामन जमानत टाइम आपको ठीक ठाक मिल रहा है, 3 घंटे का टाइम है। अमूमन ये होता है कि ये स्टाफ जो है ना, ये आखिरी टाइम में 5-6 मिनट बाकी होते हैं जी, आप लिखा बंद कर रहे, ये आपसे फिर छीनने की कोशिश करते हैं। ऐसा इशू नहीं है, मैं अभी इनको कह देता हूँ, ठीक है। नंबर 1। अच्छा, इसके अलावा कभी ये होता है ना कि आपको शीट की जरूरत होती है, ठीक है, आपका पूरा ये शीट जो है ये कंप्लीट हो गया, कोई दूसरा शीट आपको चाहिए। कभी कभी ये आमला जो है ये आपको नहीं देता, एक दो जगह से ये इशू आ रहा है, तो ऐसा कोई इशू किसी हाल में तो नहीं है, ठीक है। 1 मिनट भी अगर बाकी हो बेटा, 1 मिनट, मैं अपने अमले से कहता हूँ कि 1 मिनट भी अगर बाकी हो तो आप इनको शीट देना है। वजह इसलिए कि इस बच्चे ने मुझे पैसे दिए। दामन जमानत दे दामन जमानत। पानी आपको मिल रहा है? पानी राइट। चेयर आपको मिली है? अच्छा, इसके अलावा मास्क देना वो लाजमी है। मोबाइल लाना, ठीक है। वॉशरूम है, ठीक है। कोई तकलीफ है? नकल के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, तकलीफ तो आप मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, आखिर में ये जो अमला है, मेरा जो अमला है, ये आपसे पेपर तो नहीं छीनता, ठीक है। टाइम आपको मिल रहा है, आपका कोई मिनट या 2 मिनट जाया तो नहीं होता। थैंक यू। और बेटा नकल जो है ये आप ध्यान में रखिए, ये आप ध्यान में रखिए, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी दाढ़ी नहीं है लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा कि नकल जो है वो हराम है। जाके किसी आलिम से बात कीजिए। अगर कोई टीचर ये नकल देख लेता है और आप बोल के ना उड़ के दे, यकीन जानिए उसका वो DAD अभी हराम हो गया। ये आप ध्यान में रखिए, जाके अपने आलिम से पूछ लीजिए। इसलिए कि मैंने यहाँ पे उस टीचर को इम्तिहान लेने के लिए भिजवाया है, ठीक है, न के नकल देने के लिए। इस दौरान वो टीचर नहीं है, ही इज इन्विजिलेटर, ही इज डिप्टी सुपरिटेंडेंट, ही इज सुपरिटेंडेंट। उसको हम टीचर नहीं कहते। टीचर वो होता है जो क्लास में पढ़ाता है। जब ये अपने स्कूल में जाएगा पढ़ाएगा तब ये टीचर कहलाएगा। यहाँ भी ये टीचर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रान कदरमंद कतन को दावगजा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ख्वाजाखेल के मौजूद है जमा सरा प्रोफेसर सैयद नबी शाह साहब च स्वाद बोर्ड चेयरमैन हम दे अगर सर मौजूद दे नन आगे दे विजिट बांधे दे तहसील मट मुख्तलिफ स्कूल नच दी आगे विजिट लो दगा शांति तहसील ख्वाजाखेल स्कूल नच दी आगे विजिट लो द कोरोना चिकम द्रेम सलवरम लहर दे बाकी बावजूद स्वाद के दे आगे इम्तिहान स्टार्ट टी पटोल डिवीजन के दुना तपोस को चबदी हवाला बांधे दो सौ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। द टोल अवल खुद उस्ताद शुक्रगुजारी हम तासु दलता यो अचानक जरा ورسېدل مو تاسو په ما پسې رااله
او تاسو د حالونه په خپل وکتل بي دي د دنیا هغه تقریبا ټوله بندې وي کاغه جازونه تاسو ګوره ک تعلیمي شوبه ګوره ک تجارتي ګوره او یعنی ایون هر شوبه چې د ژوند هغه ته متاثر و نو تعلیم چې ونه دغه ته ډیره زیاته متاثر و ځکه چې ماشومان د نسل چې کم دی دا بر روان د ملک او د نړۍ د واګي چې دین په خپل لاسو کې دي نو هغه خو چې داسې پاتې شي نو زما په خپل خیال باندې دا به لکه مخکې مشکلات پیدا کوي خو الحمدلله موږ یو قوم یو ګډي بيزي نه یو او موږ به ان شاء الله په دې حالاتو کې چې د حالاتو مقابله وکاو او مخ کې بزو نو که تاسو وګوره د امتحانونو نه کېدل داغه کې د ماشومان د صلاحیتونو هغه چې کم سبق زده کی داغه اظهار پکې نه کېدو یو پیر دوه منګه اټمپټ وکړو خو خوندونه کو هغه کووډ 19 چې هغه وختن په وختن باندې یو لهر دریم لهر دریم لهر او داغه نه علاوه مطلب چې هغه پیپر ورته هم کده چا شپږ ویناغه درې کړي کده چا اته ویناغه سلور کړي نو هغه ورته هم فیسیلیټیز ورکړل او موږ هم په خپل لیول باندې کوشش وکړو نن تاسو د مخې دا چې دا امتحان روان دی او نن د لسم جماعت چې د اخیری پیپر دی الحمدلله دا مرحله چې دا تقریبا سر ته رسیدو والا ده او ان شاء الله مخکې به ان شاء الله دا مرحله چې دا به سر ته سردار ته وایي چې په ټوټل اوورال تاسو سره په سواد بورډ دغه څومره حالونه چې دی هغه دي او څومره انتظامات دغه لپاره شوي ډېر ښکلی سوال تاسو وکړو زموږ سره د سوات کم بورډ چې دی د هغې جورسډکشن په 3 ضلعو باندې مشتمل دی چې په هغې کې ډسټرکټ بونیر دی ډسټرکټ شانګله ده او ډسټرکټ اپر سوات او لوور سوات دی په دې دي په هغې کې ورکوټي حالونه هم دي چې څه په جیلونو کې دي او غټ حالونه پکې هم دي نو ټول دا چې دي په دې ټوله درېواړه ډسټرکټ کې چې دي هغې کې زموږ سره تقریبا 407 حالونه دي او د هغې دپاره مونږه بهترین مطلب چې اول هم د عمله ټیچرز چې کوم دي زمونږه د هغوی ډیټا را جمع کړه او بیا هم د هغوی ډرا وکړه او د هغوی هم بیا یو 2 ورځې مونږه په بورډ کې د هغوی ورکشاپ وکړو او چې څه داسې ټیکنیکل شوي نو هغه ورته موږ ټول داسې هلته وښودل نو هر سنټر ته موږ سټیشنري رسول د کم دغه کې سنټر کې چې تاسو معمولی مسله هم راځي نو ما د هغې دپاره انسپیکشن ټیمز هم جوړ کړي چې په هغې کې پروفیسرز هم دي په هغې کې د سکولز ایسز هم دي او په هغې کې ما د خپل بورډ کم افسران چې دي هغه ما اچولي دي کمې چې هغه پوره کوي نو داسې څه ایشو نشته ما سره خپله ګاډي کې مطلب چې ښه کاپي سټیشنري ما ځان سره یقې ده که چاته هم چېرته پرابلم راځي حال ته ځم نو په بر وخت د هغه مسله حل کوو سر دغه شان تاسو نن تقریبا څلورم ورځ د روژې نیولې ده د روژې وجه څه ده سر نو یو خو دا زما خپل ذاتي دغه زما په خپل خیال باندې د دې وینا به دونه ضرورت نه وي ډېره مننه مهرباني جی بالکل دا و پروفیسر سید نبی شاه چې د سواد بورډ چیرمن دی هغې په مختلف تحصیل مټه او تحصیل خوازخیل او مختلف سکولونه چې دي هغې وزټ کړو د هغې کوم انتظامات چې دي د هغې جایزه مو اخیسته د ماشومان نه پوښتنې مو کړلې په دې حواله باندې هغوی د اطمینان اظهار وکړو او سټوډنټانو ته دا وویل چې نقل چې دی هغه یو ناسور دی او دا ختمول غواړي ټول ماشومانو ته هم دغه ریکویسټ وکړو چې څه هم مسله هغه د سواد بورډ انتظامیه سره هر ټیم رابطه کولی شي